Ano ilahang trabaho guys. Survival, yun ni sila. Kuya ko ayo og trip ang duha. May isa nagdaob, naghaling kay gusto sila nga makakaon og saging. Ano ilang trip karon guys. Tanawan ninyo. Tutuki. Muna ilang trabaho. Maskig init kayong panahon, pero naningkamot gihapon. Kita mo? O yan guys. O see? Nakakaon na sila og paig nga saging. Grabe ang pagdaog guys. Murag pang kuan one time jud ba?